मुअज्जम सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज का मेरा मौजू क्या है। बस इस वीडियो को मुकम्मल देखें और देख करके आगे शेयर करने की आप कोशिश करें। इस वीडियो को लेकर के एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, मुश्किल थे रास्ते वो आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते वो आसान हो गए, दुश्मन भी देख कर ये हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जमाने में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, लेकिन आज के दौर के कुछ ऐसे लोग हैं जो कलमा नबी का पढ़ते हैं, लेकिन उसी नबी की शान में किस तरह से गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और अभी भी गुस्ताखियों पे गुस्ताखियाँ करते जा रहे हैं। आप पूरी मुकम्मल वीडियो देखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है और आप भी सुनते आ रहे होंगे ऐसे शख्स को। तो आप इसकी वीडियो मुकम्मल देखें और देख करके आगे हो सके तो शेयर करने की कोशिश करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, ये हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, ये हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत
نہیں دی, جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طارق مسعود کی حالیہ دنوں میں یہ ویڈیو وائرل ہے. اس ویڈیو میں انہوں نے جس طرح سے گستاخیاں کی ہیں, صرف ایک شخصیت عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا ہے, قرآن مقدس کو ٹارگٹ کیا ہے. اللہ رب العزت جو اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بہترین نمونہ بتایا ہے اللہ نے حضور کی زندگی کو امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, لیکن اس طرح کی سطحی زندگی حضور کی بتائی ہے کہ اللہ خیر فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر توہین, ان کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ نہ سمجھنا, یہ بھی کہا اس میں, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کے اندر غلطیاں ہیں یہ تک بیان کر ڈالا. یعنی کاتبان جو وحی تھے, جو وحی لکھا کرتے تھے, ان صحابہ پر عدم اعتماد, یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کی ہیں. 5 منٹ کی یہ ویڈیو ہے, آپ ضرور سنیں, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک شخص اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے. پہلے بھی ان کے خلاف ویڈیو بنا چکا ہوں. یہ صرف اور صرف مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر تمسخر کرتا ہے, مسخرہ پن کرتا ہے بندہ, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جن چیزوں کے بارے میں آج تک غیر مسلم اور مستشرقین نے نہیں کہا, یہ شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے, اور یہ شخص اعتراض کر رہا ہے. ان سارے جو یہ باتیں کہہ رہے, سارے سوالات کے جوابات ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں دی ہیں, لیکن انہیں مسخرہ پن سے چھٹی ملے تو یہ جا کر کتابیں پڑھیں گے نا. کتابوں میں, تفسیر میں ان ساری چیزوں کا جواب دے دیا گیا ہے. اس کے باوجود سوشل میڈیا پر پاپولرٹی انہیں مل گئی ہے, تو اپنے گندے عقیدے یہ ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں.